हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। बच्चों, आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स भरेंगे इसमें। और देखिए बच्चों, क्या है, कलर्स हैं। कौन कौन से कलर्स हैं? ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, गोल्डन कलर एंड रेड कलर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा शेप है? हार्ट, क्लाउड, ऑक्टागन, राउंडेड स्क्वायर, क्रॉस, लेफ्ट एरो। चलिए हम बनाते हैं हार्ट, क्लाउड, ऑक्टागन, राउंडेड स्क्वायर, क्रॉस, लेफ्ट एरो। किड्स कलर फिल। बच्चों, रंग भरेंगे हम। ऑरेंज कलर, हार्ट, क्लाउड, येलो कलर, ब्लू कलर, ऑक्टागन, रेड कलर, राउंडेड स्क्वायर, गोल्डन कलर, क्रॉस, ग्रीन कलर, लेफ्ट एरो। Kids, like this video and subscribe my channel. Thanks for watching.